आज पवित्र कार्तिक शुक्ल एकादशी महान अवसर ये माटीर ओडिया प्राचीन साहित्य जड़े अमली प्रतिभा नाई रे जमा मनशिक्षा उपमंगल महान कवि महाप्रयाण उत्सव प्रोग्राम आज बरण्य सभापति महोदय मंचासीन समस्त विदग्ध ओडिया साहित्यर जो मैंने मंच मंडन कर आज मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता सम्मानित अतिथि बरण्य अतिथि सम्मानीय अतिथि समस्त परिचय देवाक चाहूना कारण परिचय पर्व आमर ए गाँव गौरव श्रीजुक्त श्रीकांत कुमार नायक तांकर परिचय पर्व समस्त परिचय दे सारी एवं मंच पछपटे आमर जो माने विभिन्न पद पदवी गाँव सभापति संपादक पंचायतर सरपंच समिति सभ्य एवं आमर जड़े प्रचंड प्रतिभा संपन्न बहु अनुभूतिर अनुष्ठान भक्तचरण विद्यापीठर प्रधान शिक्षक पूर्वतन प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त रमेश चंद्र खंडई आदि कार्यकारी सभापति भक्तचरण विद्यापीठर प्रधान शिक्षयित्री एवं गाँव पुनः कहते सरपंच समिति सभ्य गाँव सभापति अनुरोध करी बर्तमान जो सत्संग कमिटी समिति द्वारा दीर्घ 6 दिन धरी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सुंदर भाव परिचालित होता से बा मान बसी से भौणी मान बसी से झील मैंने बसी पछपटे तेणु अनुरोध करें से आग को आसतु से भाव तर से भक्ति आपण मैंने वास्तव अनुभव करेंगे तेणु यही गाँव आउ जो कवि मैंने निज प्रतिभा प्रकाश कर कृष्ण रसर एक प्लावन सृष्टि कर बसंत रास संस्था बसंत रास संस्था पिंडित श्रीचंदन गोपी भाषा और ग्रामवाली संस्था धनई दास अनंत पाताला सिंह जड़े दंड गुरु जड़े कवि गछमालिका माछमालिका धानमालिका ग्राममालिका एवं विभिन्न देवादेवी वंदना यथार्थ बहु आकर्षणीय नारी कवि नेत्रमणिकर जन्मस्थान यही गाँव प्रेम सुधामय सहस्र नामामृत कविताटी बहु भाव आदृत यही गाँव जड़े लेखक और साधक त्रैलोक्यनाथ पट्टनायक महोदय
ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା, ସାଧୁସନ୍ଥ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଏଭଳି କେତେକ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଏଠି 4 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ପାଇକରା ଜଣେ କୃଷକ ନେତା, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଜଣେ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ସଂଘର ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଆଇଏନ୍ ସଂଘର ସଭାପତି ଥିଲେ। ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସଂଘର ସେ ମଧ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ସଂଘର ଜଣେ ସଫଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସମ୍ଭର ସୁରମ୍ୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏହାର ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର, ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ସେ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମର କବିତୀର୍ଥ ସାରପଦର ମାଟି ଆଜି ଗୁଞ୍ଜରିତ କୃଷ୍ଣ ଭାବର ଏକ ମହନୀୟ ବାତାବରଣ ସତେ ଯେମିତି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘୁରି ବୁଲିଛି। ଏ ଅବସରରେ ମୋତେ ଦୀପକ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭିବାଦନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।